السلام عليكم. بونجور تو الموند. من بعد ما درنا واحد الوصفات فيتناميه ومن بعد ما مشينا لايطاليا مع الفوكاتشيا، اليوم غادي نرجعوا للهند مع واحد الوصفه بالسبانخ. واحد طبق الا بغينا نقولوا غيكون نباتي. اليوم غادي نعطيكم واحد الوصفه ديال السبانخ بالطريقه الهنديه لذيذه بزاف. عشاق السبانخ اكيد انا متاكده غتعجبكم، وحتى اللي ما كيعجبوش السبانخ كنظن هذه هي الفرصه باش يتصالح معاها. alors après une virée en au Vietnam, ensuite en Italie avec la focaccia, aujourd'hui je vous ramène en Inde avec une recette d'épinards, un plat végétarien à base d'épinards. En fait, c'est une recette très délicieuse. Je suis sûre qu'elle va vous plaire, surtout ceux qui aiment les épinards. Et je crois que même ceux qui n'aiment pas les épinards, c'est l'occasion pour se réconcilier avec ces épinards. Voilà, sans plus tarder, je vous laisse avec la recette et les ingrédients. بلا ما نطول عليكم غادي نخليكم مع الوصفة والمقادير. الوغ باش غادي نصاوبوا هاد لي زيبينار على الطريقه الهنديه غادي نحتاجو هنا عندي تقريبا نص كيلو ديال لي زيبينار. انا عندي سورجولي، الا كانوا عندكم طريين تقدروا تقطعوهم ظريفات صغار وتبلونجوهم في تسلقوهم غير نص سلقه في الماء سخون. حتى السورجولي تقدروا ديروها، غير انا كنفضل نخليهم هكا غير كنقطعهم طريفات صغار. كما تقدروا تطحنوهم الا بغيتوا تطحنوهم، ما تخليوهمش يعني طريفات على حساب الدراري باش ياكلوهم. دونك كما قلت غنحتاجوا 500 غرام او نص كيلو ديال لي زيبينار. غادي نحتاج واحد البصيله صغيره غير صغيره، غنحتاج مطيشه حتى هي صغيره، غنحتاج واحد الضريس ديال الثومه ومعه واحد المعلقه صغيره ديال السكينجبير، غنحتاج شويه الحليب تقريبا واحد 50 غرام على قياس ديال 4 المعالق كبار تقريبا. غنحتاج معلقه كبيره ديال الكريم فريش اللي تكون ثقيله ابيس. غنحتاج واحد المعلقه صغيره ديال البهارات الهنديه ما يسمى بغرام مسالا، الا ما كانتش متوفره، حيت هي تقريبا كيكون فيها واحد الخليط ديال واحد 30 نوع من البهارات. الا كانت ما كانتش متوفره تقدروا تعوضوها بواحد الخليط ديال الكمون والحار البيمون جامايك. كتاخذوا 4 ديال القياسات ديال الكمون وقياس ديال البيمون جامايك. غنحتاج ايضا واحد المعلقه صغيره ديال الكمون حبوب، وغنحتاج 2 فروماجات مثلثين. Alors pour préparer notre recette d'aujourd'hui, les épinards à l'indienne, on va avoir besoin de 500 g d'épinards, un petit oignon, une tomate, une gousse d'ail, une cuillère à café de gingembre. Je vais avoir besoin également d'une cuillère à soupe de crème épaisse. Je vais avoir besoin de lait, à peu près 50 g, de fromage type fromage rectangle quoi. Je vais avoir besoin d'une cuillère à café de cumin en graines et une cuillère à café de garam masala. Donc pour le garam masala, si vous n'en disposez pas, c'est une épice, c'est un mélange en fait de 30 épices à peu près préparé à l'indienne. Si vous n'en disposez pas, vous pouvez le remplacer par un mélange cumin piment jamaïque à raison de 4 doses de cumin et une dose de piment jamaïque. اول حاجه غنبدا بها هما البصله ومطيشه اللي غادي نقطعهم طريفات طريفات صغار بزاف. مطيشه غنحيد لها الزريعه والقشور وغادي نقطعها طريفات صغار، وبصله كذلك غادي نشلطها رقيقه بزاف. Donc première des choses, alors je vais couper mon oignon vraiment très fin. Idem pour la tomate, je vais l'épépiner, je vais la nettoyer, la peler, l'épépiner et je vais la couper en vraiment très fins morceaux. دونك كناخذ واحد المقله كندير فيها طريف ديال الزبده، تقدروا تعوضوه بواحد الطريف ديال واحد شويه ديال الزيت en fait. Voilà, je vais prendre une poêle, je vais y mettre un peu de beurre, raison d'une cuillère à soupe. Je vais la remplacer par de l'huile en fait, l'huile normale. غادي نضيف عليه البصله
je vais ajouter l'oignon finement ciselé. Je vais ajouter la goustaille. غادي نضيف الدريس ديال الثومه اللي درت. غادي نضيف معلقه صغيره ديال السكينجبير. Je vais ajouter une cuillère à café de gingembre. Et je vais faire revenir à peu près 5 minutes. غادي نحرك هاد البصيله ديالي ونخليها تقلى تقريبا واحد 5 دقائق. غادي نضيف عليهم معلقه صغيره ديال الكمون حبوب. Je vais ajouter une cuillère à café de cumin en graines et une cuillère à café de garam masala. وغادي نضيف معلقه صغيره ديال العطريه الهنديه الغرام مسالا. غادي نخلط هادشي. Je vais mélanger et je vais ajouter les tomates concassées. وغادي نضيف المطيشه اللي عندي. غادي نخليها طيب واحد 2 دقائق تقريبا. Je vais laisser cuire quelques 2 minutes à peu près. غادي نضيف les épinards ou la sabanich. Donc je vais ajouter les épinards. غادي نضيف الحليب. Ajouter le lait, les fromages, نزيد الفرomage, الجبن المثلث, et une bonne cuillère à soupe de crème épaisse. وغادي نضيف واحد المعلقه كبيره ديال قشطه طريه اللي تكون قشطه طريه اللي تكون يابسه تكون عفوا ثقيله. صافي غادي نخلط هادشي وغنخليه يطيب تقريبا واحد 15 دقيقه. Donc voilà, je vais mélanger tout ceci et je vais laisser cuire à peu près 15 minutes. من مور ما طابت انا فقط رافقتها مع ارز بسمتي وخبز تشاباتي الهندي اللي غاد اكيد نتقاسم معكم الوصفه ديالو. للتذكير فقط هاد السبانخ كتكون حاره في المذاق ديالها. الا كنتو غادي طيبوها وتخليوها حتى لوقيته اخرى عاد تقدموها، قبل ما تقدموها زيدوا فيها واحد المعلقه كبيره ديال اخرى ديال القشده عاد وسخنوها وحطوها. Voilà, donc mon plat, après avoir cuit, je l'ai dressé, je l'ai en fait accompagné d'un bon riz basmati et de chapati. Donc, je partagerai avec vous prochainement la recette. Et si jamais vous avez l'intention de préparer vos épinards et de les, en fait, les poser un peu plus tard, quand vous les réchauffez, n'hésitez pas à ajouter une cuillère à soupe de crème épaisse. Ça va lui donner encore plus d'onctuosité. Et pour rappel, bien sûr, ce plat d'épinards, il est pimenté. ما بقى لي غير نقول لكم نتمنى ان الوصفه ديالو نالت الاعجاب ديالكم وتبقاو على خير. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt.